sa tanan, naa na punta sa ato ang binulan nga FDS on Air. Ako ang inyuhang municipal link, Lenny Diluyaw, nga nagpahinumdum, social distancing ay obserbahan o pirming paghugas sa ato ang mga kamot, himuong pamatasan para virus ay maligayan. Isa sa conditionality sa program ay ang binulan nga Family Development Session. Bisan pa man sa ato ang sitwasyon karon, ipadayon kini pinaagi sa FDS on Air. Para sa bulan sa December, naatay duha ka topic. Ang unang topic ay ang VAUSI. Isa sa mga vulnerable sectors ay ang mga kababainhan ug kabataan. Mao kining naatay balaod nga gaprotekta sa ilaha. Para mahatagan ta og kalinawan sa maong topic, naatay giimbitahan nga bisita gikan sa PNP. She graduated at Jose Rizal Memorial State University, Tampilisan Campus, a mother of 2 and 8 years in service. Let us welcome Police Corporal Jacen Malazarte. Daghang salamat, ma'am. O sa uban pang personnel sa Pantawid sa Tampilisan ug usab sa DXJR-FM niani nga opportunity nga among maipahayag ang sa atong mga tigpaminaw sa atong pagahisgutan karon, no? Ang atong hisgutan karon mao kining Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kini nga balaod para kini maaksyonan ang pag-abuso sa mga kabayinan nga nadamay na pod lakip ang ilang mga anak sa pang-abuso. Kini nga balaod napermahan kini ni President Gloria Macapagal Arroyo ni adtong Marso 2004. So unsa ba kining VAUSI or Violence Against Women and Children? Ang VAUSI mao kini ang pagpang-abuso sa lalaki batok sa ilang kaugalingong asawa, kanhing asawa, babayeng aduna sila sexual nga relasyon o babayeng nahimong inahan sa iyang anak o sa anak sa babayeng iyang karelasyon. Kaning VAUSI kani nga pag-abuso mahimong mahitabo kini sa sulod o sa gawa sa panimalay nga magresulta sa nagkalain-laing pagpang-abuso. So dili pasabot nga ang VAUSI mahitabo lamang sulod sa panimalay, kundili bisan asa pwede kini nga mahitabo. So kinsa-kinsa man ang mahimong biktima ani nga balaod or kaning VAUSI. So ang biktima niini mao ang asawa, kanhing asawa, babayeng adunay sexual nga relasyon, babayeng nahimong inahan sa iyang mga anak, ug anak sa babayeng iyang karelasyon. Ug kinsa-kinsa man ang nag-abuso o akusado aning VAUSI. So mao katong bana, kanhing bana, uyab, kanhing uyab or ex-boyfriend, live-in partner, lalaking adunay sexual nga relasyon sa usa ka babaye, ug lalaki nga adunay anak sa usa ka babaye. So basta aduna ka mo'y dating relationship maski wala pa mo nakasal, kana mahimo mo nga kuan ani nga VAUSI. Considered mo ani nga VAUSI. Dili ibig sabihin dili bot pasabot nga halimbawa ang babaye gibukbok sa iya ang bana o sa iyang silingan, dili kana siya masulod sa VAUSI, no? Kay wala man sila dating relationship. So in between siya sa kuan, between lang siya sa naay relasyon nga kuan, lalaki o babaye. So aduna kitay upat nga nagkalain-laing klase sa pag-abuso. Una, mao kining physical nga pagpang-abuso or physical abuse. Mao kini ang mga buhat nga naghatag og kadaot sa panglawas sa usa ka babaye ug sa iyang anak. Ang pananglitan niini kaning pagbukbok, panipa, pagtion og pusil, o bisan unsa nga butang nga makasakit sa babaye. So, sa amo sa Tampilisan Municipal Police Station, mo gyud ni siya ang pinaka-common kaning moadto sa amo ang buhatan kay gibukbok siya sa iya ang bana. Kanang nalagom na kaayo ang nawong kay gibukbok siya sa iyang bana. Nag-away sila og ikuan siya gisipa siyang bana, sumuoni kasagaran gyud nga manghitabo no diri sa ato ang community. So mao kana siya ang physical abuse. Then ang ikaduha kanang pagpang-abusong sexual or sexual abuse. Ang nasulod niya na mo kanang rape,
sexual harassment o pagpanamastamas. So pwede ba di ay halimbawa sa mag-asawa, pwede ba di ay naa ba di ay rape sa mga nag-asawa? So naa gihapon kay dili buot pasabot nga imo ng asawa o kanus ani mo gusto makighilawas sa imong asawa pwede na. Kinahanglan nga aduna gihapoy pagpananghit. So kung dili kabubuton sa imong asawa kunya imo siyang ipugos kana mahulog siya kina diha sa sexual abuse or sexual harassment. Dayon sunod kanang pagtratar sa babayi o anak nga usa ka sex object o paggamit og pulong nga bastos. Kaning word nga sex object kanang gihimo ba nimo ang imong asawa or anak nga babayi wala nimo gi-value og unsa siya unsa iya ang character kundili imong panglantaw sa iya usa siya ka sex object nga kung kanus-an nimo gusto kanang himo nimo siyang murag kung kanus-an nimo siya gusto gamiton kana gusto nimo nga naa dayon so wala nimo ba wala siya dili sa imong aso mo na gipasabot sa usa ka sex object. Sunod kanang physical nga pag-atake sa masilang bahin sa lawas sa biktima o pagpugos sa biktima sa paglantaw og pornografiya o pagbuhat og laway. So sa panahon nga gusto na ka sa imong asawa makighilawas, dayon pugso nimo siya pagpalantaw og mga pornography, no? Nakit na atong sa ato ang technology karon high-tech na kaayo, isa lang nimo ka-click sa YouTube, makita ka dito mga malaway nga butang, malaway nga panan-awon. So imong pugson ang imong asawa, imong anak pagpanlantaw ni anak kana isa na kana siya nga abuso. Diri na siya sa sexual abuse. Sunod kanang pagpugos sa biktima nga mupuyo ug matulog sa panimalay uban sa akusado og iyang kapuyo. Kanang pugso na nimo siya bisag dili na siya gusto tungod kay giabuso na nimo siya. Nya imo siya gipugos. So dili ka na pwede. Sunod ang pagpangbugaw sa babayi o sa iyang anak. Halimbawa or pananglitan ang imong asawa imong ikuan dito sa imong ang barkada kay para naikapalit nga kwarta imong ipahubo-huboon dito imong anak ipalantaw nimo dito sa imong barkada o si bisan kinsa kay na may kapalit nga kwarta so dili na siya pwede mahulog ka na siya sa sexual abuse. So dirita sa ikatulo kaning psychological nga pagpang-abuso or psychological abuse. So mao kini ang mga lihok nga nahimong rason sa mga silot sa mental o emotional nga aspeto sama sa pagpanghulga, pahilom nga pagsunod-sunod or stalking, pagguba sa mga butang sa biktima, ug pagpakaulaw sa publiko o pagpangluib. So kani siya dili ni siya maayo nga kanang magwaras kanang parihaan ng pagguba, hubog ang pananglit, hubog ang bana, nauli siya siyang panimalay, nagwaras siya didto, hulgaon niya iyang asawa nga ug dili ka magpahilabot nako, patsyunta ka. Dayon magwara siya, maguba siya sa mga butang diha sa panimalay, kana under na kana siya sa psychological abuse. Sunod kaning pagpugos sa biktima nga magsudong sabtang giabuso ang miyembro sa pamilya. So kanang sa mga bata no, kanang labi na diha sa panimalay nga iyang mama gi-abuse na kaayo siyang papa, giayo nagbukbok, iyang anak maglantaw ra, dayon usahay ang uban pod kanang ang bata ayuho na lang pubukbok sa amahan or unsa ba sa ka-live-in kana mahulog usab kana siya sa psychological abuse. Sunod kaning pagpasakit sa buhing hayop nga gipanig-iyahan sa biktima, no? Kanang magwaras dayon pasinungtan niya ang mga hayop. Suko kayo ang bana. Gusto unta siya pasakitan ng iyang asawa, sumbagon, pero wala niya gipaagi og sumbag. Dito siya sa mga buhi, sa mga hayop, or sa butang sa asawa, iya ka nang ipanglabay, o usaon ng mga hayop, pagtibason, kana, mahulog usab na siya sa psychological abuse, kay,
mahadlok naman gitong bayi ana. Sunod, ang pagkuha sa katungod sa usa ka ginikanan nga mobisita o moatiman sa iyang mga anak. No, kanang bawalan ang ginikanan nga mobisita sa iyang anak, dili tugtan kay dili gusto nga ipakita, dili gusto nga ipaduol sa ginikanan, so dili ka na pwede. Mahulog gihapon na siya sa psychological abuse, abuso ka na siya. So, ang ikaupat mo kining ekonomikong pagpang-abuso or economical abuse. Una, kaning sa pagkuha sa suportang pinansyal nga maoy nahimong rason sa pagsalik sa biktima ngadto sa akusado sa iyang mga panginahanglan. So, ang asawa, kuhaan siya og kwarta sa iyang bana, bisag trabaho siya, kuhaon tanan sa iyang bana, dili na siya hatagan og kwarta, so economic abuse na siya. Bisag trabaho siya, kuhaon sa bana, kay ihubog-hubog ra sa bana, so dili na pwede no para sa mga bana. Sunod, kaning pagbabag sa biktima nga makapanarbaho. Kung ang imong asawa gusto manarbaho pero dili ka musugot, kay diha lang gyud siya sa balay, kay basin ba ang bana seloso, so dili musugot, diha lang siya sa balay permi ipabilin, so dili na pwede nga dili nimo siya tagaag panahon nga panarbaho, gawas kung dili na pud maayo ang trabaho nga iyang applyan. So kinahanglan nga tagaan pud ninyo sila og panahon nga makapanarbaho tungod kay para lamang pud na sa inyong pamilya. Dayon sunod, kaning pagpanghadlok o pagdili nga gamiton ang butang nga gipanig-ayahan sa biktima o akusado. So naamoy mga conjugal property, imong gidilian ang imong asawa, ang imong ka-live-in nga sa pagdilian na paggamiton, dili nimo siya pahulamon sa butang nga untay inyo amang duha nga pinaningkamutan, no? Kana dili ko na maayo, abuso kana. Simple ra kana nga butang, pero isa na ka na ka-abuse. Diha siya mahulog sa economical abuse. Ang sunod, kaning pagdili sa biktima nga muhawid o kontrolon ang kaugalingong kwarta o mga gamit. No, kanang mga asawa, parihasan ni siya ganina nga katong sa permiro nga anaa siya kwarta. Dili siya pahulamon, kuhaon tanan sa bana nga unta ang asawa mao unta na muhawid sa kwarta na dili pud maayo. So, biskig na ay trabaho ang asawa, unya kuhaon tanan sa bana, dili hatagan kay siya magbuot, na dili na maayo, isa ka na ka-economical abuse. So, mao kadto ang mga nagkalain-laing klase sa pagpang-abuso. Ug unsa may silot sa vowsy? So, ang paghimo og vowsy mahimong silutan sa pagkapreso depende sa gibug-aton sa krimen o pagbayad sa danyos nga dili moubos sa 100,000 pesos pero dili mo taas sa 300,000 pesos. Mao kana siya ang silot sa vowsy. So kung ikaw na abuso, ikaw babayi, kung ikaw na abuso, unsa man ang laka nga imong buhaton? So halimbawa karon, ibukbok ka sa imong bana, unsay imong buhaton? Ang imong buhaton ayaw pagduha-duha, tawag usumbong dayon sa buhatan sa kapulisan. Ug dili man nimo dayon maabot ang kapulisan, adto ka sa barangay, magpatabang ka sa barangay aron matawagan ang kapulisan ug maaksyonan o madakop ang tawong nag-abuso kanimo ug mapasakaan nimo kini og kaso. Ug ayaw kalimot magpa-medical kay mao ka na ang lig-on nimo nga testigo. So ayaw dugay-dugaya. Kinahanglan sulod sa 12 hours imo na kanang masumbong aron madakop ka na dayon no, ma-file na kaso kay kung maabtan pa nagpila pa ka oras, regular filing na siya. So dili nato siya pwede dakpon dayon. Dayon, kinahanglan pod nga inig-abot dito sa istasyon, kinahanglan pod nga hugot pud ka sa imong desisyon nga filean pud nimo og kaso ang imong bana. Kay in reality lang,
dito sa amua sa Tambilisan Municipal Station or bisan asa pa man siguro nga police station, nakakasagaran gyud mo kana maabot ang isa ka asawa moadto dito magpatabang nga ma'am tabangi ko isag bunog na kay nawong hapit na na-erase ang nawong ag isa ka bunog, magpatabang siya kay iya laging ipapriso yang bana pero ipapriso niya isa ka gabi ilang. So para sa mga kababayinan, gusto lang namo masayod mong tanan nga dili ka na pwede namo buhaton. Kinahanglan nga hugot mo sa inyong desisyon nga filean jud ninyo kaso ang inyong bana. Kay walay magpaabuso, walay maabuso kung walay magpaabuso. Kinahanglan hugutas ato ang kaugalingon. Kay dili namo kana sila pwede patulugon lag isa ka gabi na anang amo ang buhatan dahil pagkaugma kay pagauson kay ang gusto ninyo matagam lang so dili na siya pwede kay kami po'y makasuhan ni ana. So hangyo lang nako sa mga kababayinan nga kuan kanang hugti ang inyong desisyon nga filean ninyo og kaso. Ang kinsa man ang dili lang kani sa mga asawa kun dili kanang sa mga uyab, maski uyab ha, applicable ni siya sa mga uyab. Maski uyab bala ka live in kana siya applicable basta naamoy relasyon, naamoy sexual relation sa pipila ka panahon. Dayon kaning vowsy dili lang igo basig mo anak ka nga dili ka mo report kay kaisa pa man niya gibuhat karon lang man niya gibuhat maskin pag karon lang na niya gibuhat basta giabuso na kaniya ni adtong mga butang nga akong gihisgutan kanina pwede na siya nga pwede nimo na siyang pailan o kaso maski kaisa lang na karon lang na nahita po. So diri ta sa protection order. So sa Anti-Vowsy Act, mahimong tagaan og protection order ang biktima sa purpose o tumong nga mapakgang og dili na manghitabo pag-usab ang pagpang-abuso panagit sa biktima. So nakalangkop niini nga order mao kini ang pagdili sa pagpasakit pag-usab sa babayi, ang pagbawal sa pagsamok-samok sa babayi or tawag-tawag sa cellphone nga makibalik na or hadloko na pud usab dito siya sa cellphone so dili na pud dito na isulat na dito sa protection order. Ang pagpahawa sa akusado sa balay sa babayi, pagbawal pagduol sa babayi o sa ubang kapamilya sa ilang panimalay, opisina, eskwelahan ug uban pang lugar nga sige nilag adtuan, pag-embargo sa korte sa pusil o uban pang hinagiban nga gamit sa akusado, pagbayad sa mga damages nga nahimo sa akusado, pananglitan kanang kung naa siya napasakitan iyang igastuhan dito sa ospital katong mga butang nga iyang damage iya katong nga bayaran ug paghatag og suporta sa babayi ug sa ilang mga anak. So mao kato ang nakalangkop ana nga protection order. Ug naa kitay tulo ka klase sa protection order. Una, ang barangay protection order nga diin gikan kini sa barangay ug i-issue kini sa barangay captain nga aduna kani visa sa 15 ka adlaw. Ikaduha, kanang temporary protection order nga dito na kani siya i-apply sa korte nga adunay visa sa 30 ka adlaw. Ug kaning permanent protection order gikan sa korte nga adunay visa hantod nga magpetisyon ang babayi nga nag-apply nga ipaundang na ang visa sa order. Pwede na dayon siya inundang hantod kanus Agosto sa nag-apply sa protection order. So kinsa man ang pwede nga mukuha sa protection order? So ang pwede mukuha ani mao ang biktima, ginikanan sa biktima o sa iya paryente, social worker o barangay officials nga naay kahibalo sa maong pag-abuso. So akong usbon kung kamo nakahiagom sa pagpang-abuso, ayaw kamo duha-duha. Sumbong dayon sa buhatan sa kapulisan kay kami sa Tambilisan Municipal Station or sa baskig sa laing buhatan sa kapulisan na IWCPD personnel nga andang mutabang kaninyo. Kay nganong kinahanglan manamo nga tabangan ang usa ka biktima. Kay bisan si kinsa walay katungod nga magpasakit sa mga babayi kay ang tinuod nga paghinigugma ay adunay respeto sa matag usa.
Kay ang usa ka pag-abuso dili pribadong panag-istoryahay, kundili usa ka na ka krimen. Sa tabang sa mga pamilya o komunidad, mahimong makalingkawas ang biktima sa usa ka mapuot nga relasyon. Ang violence against women and their children o VAUSI, wala kini magpili og oras ug lugar. Sa panahon karon sa enhanced community quarantine, magpakabana ta sa VAUSI nga nanghitabo sa atong komunidad. So daghang salamat ug akong hangyo nga kun ikaw usa ka biktima, pagmata na o parugi ang imong katungod. Ayaw pagduha-duha pagduol sa buhatan sa kapulisan ug alang sa mga taga-tampilisan, tawag lamang kamo sa among hotline number 0967-5171-072. Akong usbon 0967-5171-072. Sa makausa, daghang salamat ug mahayong hapon kanatong tanan. So, thank you so much, ma'am, sa imuhang gihatagan minimong kalinaw kabahin aning atuang VAUSI. So, as ginikanan, hinaot unta nga natay nakatunan sa atuang napaminawan karon. Kay importante baya kaayo nga kita mga kababainhan kabaluta sa mga klase sa pang-abuso para kung for example nahitabo na ni sa atua kabaluta unsa ang atuang angay buhaton ug kay kinsa ta moduol. Ingon gali ni ma'am ganiha walay maabuso kung walay magpaabuso. Ug ingon gani ni Kumaring Ellen, you deserve what you tolerate. So importante nga once pa lang na nahitabo, imuha na siyang buhatan og pamaagi. So katura para sa atuang unang topic. So ang atuang topic mo padayon ta sa ikaduhang topic para karong bulana. Ang title ani sa atong ikaduhang topic ang Digital Parenting in the Time of COVID-19. Karong panahon sa COVID-19, kasagaran sa mga bata na naanay social media account. Kinahanglan ang mga ginikanan masigurado nga ligtas ang mga anak sa abuso sa online world. Para matuki ang mga pamaagi sa angay buhaton, atuang i-welcome ang atuang duha ka very active municipal league gikan sa Tampilisan, Ma'am Maria Angela M. Padilla and Ma'am Marife A. Pamaran. Ngayong hapon sa tanan. Nakatubag na. May hapon. Okay. Sa ato ang ibalik na ko ang topic na to. So, EFDS Digital Parenting in the time of COVID-19. Karong panahon na sa COVID-19, mas daghang kabatan-unan nga daghan ng panahon mo gamit og social media. Nga usa ka pamaagi nga makigistorya or communicate sa mga kaila. Ug usa pod kini nga pamaagi nga makuhaan og impormasyon o kalingawan. Paunsa ba nato magiya ang kabatan-unan sa mundo nga digital world? Naay mga gamay nga tips para sa imo ug sa imong pamilya. Una, maghimo og isa ka family media plan. Unsa ba ang family media plan? Ang family media plan ay usa ka sa kasabutan sa pamilya kabahin sa paggamit og mga gadgets o internet. Unsa-unsa ba ang dapat sulod sa family media plan? A. Pagpaila sa pamilya sa mga paboritong application sama sa Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, TikTok, o kaning ginatawag na nga online games o uban pa. B. Mga kinahanglan mahibaw-an nga idea kung paunsa gamiton ang application. C. Kasabutan kung unsa dapat ang application nga dapat i-install sa ato ang gadgets. Dapat kini kabalo ang matag pamilya. D. Kasabutan nga tanang miyembro sa pamilya magdungan og lantaw og salida online. Knowing na ang ato ang mga kwan karon gadgets pwede na jud ta makalantaw og salida online. So naa na jud nang mga YouTube no o sa Facebook at the same time naapod sila gina-share. I. Kasabutan nga sa oras nga dapat walay social media o social media off hours. So dapat na limitasyon ang paggamit nato og social media. F. Mga kasabutan para sa safety sa family or sa pamilya. G. Maghisgot inig dili na masunod ang plano. Dili sulod sa family media plan. H.
Listahan sa mga importanteng butang o values sa pamilya sa paggamit o social media. Number 2, gikinahanglan mo gamit ta og strong password. So dili ta basta-basta maghimo og password nga kanang dali ra makabalo ang atoang mga kauban. Example dira kanang magbutang tao password ka birthday lang nato. So dili pod angay nga i-share nato ang atong password sa atoang mga kauban kasi isa pod ni sa maka tolerate nga maghimo og mga daotang-butang or mahack ang inyo ang account ug naay ma-share nga dili maayo. Katulo, dapat kabalupod ta kung unsa ang valid i-share online. Gikinahanglan nga mahibaw-an nato kung unsa ang importansya sa pribado sa usa ka tawo o kung paunsa nato makita ang mga posibilidad sa atong aksyon online. Ikaupat, pirmihon ang healthy online habits. Dili ta magpataka og post nga di maayo o makaapekto sa tawo. Ikalima, mag-amping ta sa ato ang online presence. Ang mga public nga impormasyon na makita sa online ay usa sa makuhaan og sources sa mga tao. Kita dapat ang mag-control sa pag-post o mga impormasyon ang paggamit ani o pag-secure sa atong account. So, isa diri ang katong pag-post nato og mga pictures. So, kining pictures dapat kabaluta na dili ta mabastos ana ato ang picture kasi usually tungod ani daghan kaayo mga tawo nga makita nga negatibo which is dili dapat nila. Ikaunom, lalom na pagsabot o pag-share sa ato ang gibati ang kinahanglan karon. Dako ang role sa respeto o pagdawat nato sa tawo. Tungod dili ta pareho tanan. Daghang tawo ang naay manag-iyang suhestyon, gibati ug goal sa kinabuhi. Number 2, nga mga safety tips para sa inyong anak na busy mag-explore sa social media. So una, kinahanglan klaro sa ato ang huna-huna kung paunsa ta mag-interact or mag-communicate online. Kaduha, dili ta dapat mag-add or mag-accept og mga friend request na dili ta kaila. Kay usually sa ato sa social media, nagsaan kayo kanang mag-add mag friend request sa ato pero dili ta kaila unya magsige ra tag add tungod para aron daghan ang ato ang friends. Pero dili siya sakto. Kay tungod natay mga butang nga dili dapat mahibawan sa laing tao nga di ta kaila kay basin kini mahimo na usa ka source nga maka himo og imayo. Ikaupat, dili ta dapat mag-share og personal nga butang sama sa address, phone number, impormasyon sa bangko ug iba pa. Isigurado nga i-check ang privacy tools or settings sa social media. Kung makita ninyo na anay mga settings dira sa social media, kung asa makontrol ninyo kung unsa ang inyong ipong-post or kinsa lang pwede makakita sa inyong i-post. Okay. Paunsa mag-report? So, i-click ang tulo ka dots button nga makita sa upper right nga post. I-click or ipindot ang report post. Piliya ang I think it should be on Facebook. Para makita ang status sa inyong gi-report, i-check ang support inbox. So kini siya, kung natay makita nga dili siya pwede or dili siya angay sa Facebook, kinahanglan ninyo na i-report or kinahanglan nato na i-report. Since kini isa pud ni sa makaapekto sa una-una sa mga tawo ug sa ato ang mga anak. So next, paunsa mag-unfollow. So, moadto ta sa kanang post, moadto lang ta sa katong post, then i-click lang nato ang button, then unfollow. Para dili na ninyo makita or di na mag-notify sa inyo ang katong mga post sa kanang account. So, sama pa pod ana, napapod kung paunsa mag-block. So, naara na tanan sa settings para kung ma-block na ninyo ning tawhana, so automatic ma-unfriend na ninyo ni sila. So para sa pagpadayon sa amo ang topic, naa diri si Ma'am Marife Pamaran.
Sige, ma'am. Okay, maayong hapon sa tanan. Daghan pang pwedeng makatunan ang atoang mga anak mula sa digital parents. Importante kaayo sa tanan nga naa tay open communication ang mga ginikanan ug mga anak. So sa wala pa nahitabo ang COVID-19, dagkong istoryahon ang kaluwasan sa mga bata intras sila ay naggamit og internet. Base sa National Baseline Study on Violence Against Children, kasagaran sa mga kabataang Pinoy karon ay nakasinati og cyber violence o karahasan online. So ang cyber violence mao ni katong pag-share og mga dili maayo nga pictures via online. So sa panahon sa COVID-19, kinahanglan pud nato natabangan ang atong mga anak na mahimong #cybersafe. So kini ang mga tips aron magiyahan ang ato ang mga anak sa paggamit sa internet. Number 1, siguraduhon nga naa sa saktong edad ang mga bata sa ilang paggamit og social media. Kasagaran ng edad 13 pataas. So maghimo, number 2, maghimo og pag-istoryahanay bahin sa paggamit og social media. Diskobrehin kauban ang mga bata kung unsa ang privacy at reporting features sa social media. So kinahanglan mo i-guide nato ang atuang anak kung paunsa nila gamiton ang social media, especially ang Facebook. Number 3, hisgutan ang konsepto sa online strangers. So ang online strangers mauni ang mga tawo nga wala ta kaila sa tinuod nga kinabuhi ug dili na kinahanglan idugang or i-add sa social media ug basta-basta. Kay wala ta kabalo kay basin mahak ang atoang account. So number 4, ipasabot na ang kanang butang na i-share sa social media ay mahimong permanente. Busa kinahanglan nga kitang mga ginikanan una-unaon og tarong kung kini ba ay makaapekto dili lamang sa kanila isip mga bata kundi sa ilahang pamilya. So bukod sa digital parenting tips, maupod ni ang kinahanglan nato na kinahanglan tandaan isip isa ka ginikanan upang mas magabayan natin ang ating mga anak sa online world. Number 1, ang mga bata ay mulantaw sa ginabuhat sa ilahang mga ginikanan. So kung unsa ang ginabuhat sa ginikanan, musuhid pod ang atoang mga anak. So importante kaayo ang role modeling. Kung moingon galit ta nga role modeling, kung moingon ta nga dili pwede ang paggamit og gadget sa kan-anan o di kaya'y likayan ang pagdugang og dili nato kaila sa atoang social media. So isip isa ka ginikanan, kinahanglan kung unsa ang ginadili na buhaton, kinahanglan kita musunod pod. So kaparehas anang tamang asal at ligtas na gawain offline ang sa online. So kung dili maayo ang atuang ginabuhat offline, so maparehas pud na sa online. Ikatulo, itudlo ang konsepto ng body integrity or ang ako ang lawas ay sa akoa at private body parts. So importante nga masabtan sa mga bata nga walay laing tawo ang naay katungod nga mukuha og litrato o suguon sila na magpakita sa ilang pribadong lawas via online. So, atong hinumdum mo na dili basta-basta mabura ang mga impormasyon na ato ang
i-share sa social media. So once na na-share na nimo sa social media, dili na nimo basta-basta ma-erase or mapura. Ang number 4, kinahanglan nga mapabati nato sa ato ang mga anak na pwede ta nila duulan kung sila ay nakasinati og dili maayong experience no via online, kung giharas ba sila via online. So dapat kitang mga ginikanan no, kinahanglan pwede ta nila duulan aron ma-share nila ang ilahang mga experience na dili maayo na inahang na experience via online. Ug karon ipadayon sa akong kauban si Miss Hani Alipada, ang Community Facilitator. Okay. Kaya pa? Kaya pa sa mga tigpaminaw? Okay, so matuta sa pangutana kay naman jud ta kanang common nga pangutana sa ato nga kaunsa pud ang mga laki? Unsa pud kaha ma'am ang pwede ikaso kung ang laki pud ang pasakitan sa ilang mga asawa? Kay ang bayan na may pausi, ang laki unsa pud daw ma'am? So, ang laki, no? Kung ang laki pasakitan sa iyang asawa, pasakitan sa iyang asawa. Naaba po kahay laki karon nga gipasakitan sa iyang asawa? Naa ma'am. Na Ilan na moingon ma'am? naapa di ay, naapa di ay. Oo. Naadyo na siya ma'am. So, Sa 10-1. kung halimbawa, kung pananglitan, ang lalaki or ang bana, kay isgutan ni nato kanina, ang katumang naay relasyon, sa bawsi na ay relasyon. Kung ang bana, naabuso, dili ka na siya covered sa VAUSI or sa 92.6 RA 9262. Kaya ang biktima sa VAUSI, kato lamang mga babaye. O pananglit, ang bana, gipasakitan sa asawa, giwokbok, gibuno og bato, naigo sa nawong, na-erase na habit ang nawong. So pwede po na pailan sa bana, pero dili na siya dito sa WCPD sa amuang buhatan. Dito na ka na siya sa general investigation, o pwede ka na siya, mahulog ka na siya og physical injury. Gamay-gamay lang na po siya og penalty. No, pwede ra gani na siya og barangay level. Barangay level lang una na siya. Pero katong VAUSI, wala na siya, di na siya barangay level, diretso dyan na file og kaso. So pwede siya kasuhan og physical injury o panalitan po og ang bana nagubog-ubog dito sa gawas, yadto sa asawa, gipakaulawan sa asawa. Kay napoy na mahitabo no, usahay ang katitiban sa mga babayi, di na mapugngan, sumagyaw-yaw, anton mapakaulawan, gawas na tong tinuod. Pwede ra pud mo reklamo ang bana, pero dili gihapon siya mahulog sa VAUSI kay dili man siya babayi. So naapon na mahulog lamang ka na siya og oral defamation. Dito lang gihapon na siya sa barangay level. So moadto kadto ma'am. Ma'am, okay ma'am, sa ikaduha ma'am. Ngano pud ma'am walay gihimo nga special daw nga balaod ang para sa mga lalaki kay ang bayi na may VAUSI. Ngano ka ma'am? Tungod kay ang babayi, sa mga kababayinan, gihatagan ka na siya o kanang VAUSI no, gitawag nato na siya og special law intended para sa atong mga babayi o sa mga anak. Kay nakita nga ang babayi gitamas-tamasan na daghan laganap na kaayo sa atong lugar ang VAUSI. O nawala na ang ilang katungod. Nawala na ang tamas-tamasan ang ilang dignidad. Unang nga gihatagan sila gimuan og balaod. Kita nga mga babayi, special law. Gani atulan ni nani siya 2004 lang ni siya na approve nga balaod. So ni ana mga higayuna daghan laganap na kaayo ang abuso sa kababayenan. Unang gihatagan og special law ang mga babayi. Kay tungod ang babayi vulnerable, kuya, walay igong kusog, daling masakitan, walay igong kusog ikasukol. Unya, kani mga lalaki, baski pag sumbago na to na sila, kay wala naman na sa ila, katawan raman ta. So, kita mga babae sumbagon, tapos si unta, sakit na kaisa to, dulot na kaisa tong kasing-kasing, sakitan pa ta sa atong lawa. So, muna, ang babae, gihatagan og balaod, pagprotektar, kanato, katong mga anak. Ug base pud sa study, muna to kung ingon, daghan kaayo mga babae nga gipang abuso na sa ilang bana ug karelasyon tungod kay mahuyang lagi kini. Ug sa mga kalalakihan, wala kini espesyal nga balaod kay
panagsa lang man pud mahitabo nga babayi guro diri sa atong community talagsaon ra kaayo manghitabo nga ang lalaki ipasakitan sa babayi. Pero pwede makareklamo, dili ibig sabihin nga ang lalaki abi kay lalaki ko kusgan pa ko nimo din ako pwede mo reklamo. Kay tinuod pud na pud sa ato ang community kasagaran nga masubraan na pud ang babayi, mapakaulawan na pud ang lalaki. So pwede gihapon mo reklamo. Nagihapon na balaod ni ana. Pero dili na sa Bausi, dito na nasa general investigation. Okay, thank you Ma'am Jacen Malasarte. Okay. Sige, so at least natubag to, di na mangluod ang mga laki. So mapasakitan sila na sila pwede kaso of physical abuse. Physical injury. No, physical injury. Okay. Sige, para sa atong mga pantawid beneficiary, basahon na ko ang atong mga assignment. Di ba namin gihatag sa inyo ang format daan? So, pwede to siya i-disregard, pero maura gihapon nga papel inyong gamiton. Maghatag mi og unong ka questions. Okay, number 1. Kinsa ang pwede kasuhan sa Bausi? Malikon ako. Number 1. Kinsa ang pwede kasuhan sa Bausi? Number 2. Unsa ang upat ka klase sa Bausi? Malikon ako. Unsa ang upat ka klase sa Bausi? Okay. Ikatulo. Unsay dapat himuon para masigurado nga ang lawas o kaugalingon anak ug pamilya safe sa internet. Unsay dapat himuon para masiguradong safe ang kaugalingon anak ug pamilya sa internet. Number 4. Base sa inyong nahibal-an karon, para nimo safe ba mo? Number 4. Base sa inyong nahibal-an karon, para nimo safe ba mo sa internet? Number 5. Ang lima ra day ka question. Number 5. Unsay dapat ninyong himuon para masiguro ang kaluwasan sa inyong pamilya? Sa internet niha, unsay dapat himuon ninyo karon aron masigurado ang kaluwasan sa inyong pamilya? Dili ra paspas. Kalma lang. Kalma lang. Okay. Okay, sige. So, nasulat na siguro tanan. 5 lang kabuok kay para makakuan-kuan lang inyong kamot. Maka-exercise. Reminder lang mi para sa mga benepisyaryo sa tampilisan. Kini nga assignment mamalihog mi isubmit sa opisina karong December 15, 2020 para sa mga benepisyaryo sa pantawid sa tampilisan. Isubmit ang atong assignment sa opisina December 15, Tuesday. Okay, kay successful lang ato ang FDS on air karon. Nagpasalamat mi sa atong resource person, Ma'am Police Corporal Jacen Malasarte, o kay Sir Police Corporal Selbert Berhame ba? Sir Berhame. Berhame. Pagpatag po na to sila. Yay! Studio version. Okay. O syempre sa akong mga kauban, si Ma'am Maria Angela Padilla o kay Ma'am Marife Pamaran Mama. sa DSWD Tampilisan Pantawid Staff. Pasalamat po din sa 93.7 DXJR radio station sa paghatag og higayon minsan pa man sa atong sitwasyon karon napadayon nato ang ato ang binulan nga family development session. Daghang salamat sir sa inyong time. And last but not the least, salamat sa atong mga tigpaminaw. Benepisyaryo man o sa dili, hinaot na atay nakatunan o masubmit na atong assignment on time. Dili ta mapaulahi. No? Magpasalamat jud kayo mi sa ato ang mga resource person karon nga nagtuki sa ato ang topic. Sa usab ako si Hania Lipada. Merry Christmas and Happy New Year.